ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଆଜି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଓ ବିଜେପି ଛାତ୍ରନେତାମାନେ ଆଜି ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିବାଦରେ ସଦର ଥାନା ସାମ୍ନାରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ନାରାବାଜି କରିବା ସହିତ ବିଜେଡି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରାଇଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, JBN ଟିଭି, ଜାଗ୍ରତ ଭାରତ ନ୍ୟୁଜ। कारण कौन बीजेपी मोर्चा तरफ डाकरा दि जाइए। बर्तमान सारा ओडिशा रे प्रत्येक निर्वाचन मंडली गोटे गोटे मुख्य जगार पुलिस स्टेशन आगे घेराव कर उद्देश्य हूँ मंत्री प्रताप जेना जो भली भाव में रक्तर छीटा राजनीति आणिले, जो भली भाव में नवीन पट्टनायक नीरव अच्छा एपर्यंत कौन एक्शन निगला ना, से ये आंदोलन आम सतर्क करदे नवीन पट्टनायक को ये भाव में रक्त रंजित राजनीति, हत्या राजनीति जो भली भाव में वेस्ट बेंगल चली से भली राजनीति जदि ओडिशा रे चले ताले निश्चित भाव में आंदोलन व्यापक हम और राजरास्ता को भारतीय जनता पार्टी समस्त कार्यकर्ता ओह्लैबे।